आज जामुनिया आंचलिक महोत्सवर पंचम संध्या अर्थात शेष संध्या आज उद्यापनी उत्सव यही उत्सव में महामान्य व्यक्ति माने महामान्य अतिथि माने योगदान करछंती। सीधासलख प्रतिक्रिया नापी चाहिए अच्छा रूपसा नीलमणि महाविद्यालय अध्यक्ष जो रही श्रीयुक्त तपन बेहरा डॉक्टर तपन बेहरा रही प्रतिक्रिया नापी चाहिए कौन मेसेज देवाई चाहिए। नमस्कार, जय जगन्नाथ। मु डॉक्टर तपन कुमार बेहरा अध्यक्ष नीलमणि महाविद्यालय रूपसा बालेश्वर बालेश्वर और मयूरभंज तथा ओडिशार विभिन्न अंचल में सुनाम अर्जन करिथिबा आमगड़िया विकास परिषद एवं जामुनिया ग्रामवासी मिलित सहयोग आज जामुनिया आंचलिक महोत्सव तार उद्यापनी संध्यारे पहुँची एवं ये पवित्र संध्यारे समस्त अतिथि एवं समस्त ग्रामवासी एवं दर्शक मानक मु शुभेच्छा वार्ता देछि एवं ए महोत्सव निश्चित भाव में भाईचारा सृष्टि करुछि एवं ए अंचलर एकता सृष्टि करुछि। एमानक भितर जो विभेद थिला ताहा दूर करी समस्त भितर जाति धर्म वर्ण निर्विशेष समस्त एकीभूत होइछन्ति एवं समस्तक सहयोग रे ए कार्यक्रम आज उद्यापित होउछि। एटा गोटे खुशीर कथा एवं घरे घरे ए अंचल प्रत्येक घरे ए कार्यक्रम जो भाई संपर्क ता स्थापित होइछि। तेणु समस्त को धन्यवाद। ए कार्यक्रम आहु बंची रहू, प्रभु जगन्नाथ समस्त को सहाय हुंतु एवं ए कार्यक्रम दीर्घजीवी हो। समस्त को धन्यवाद। जय जगन्नाथ। निश्चित भाव में आम सहित अच्छा पिंछामणिया वैदिक गुरुकुल आश्रम जो मुख्य संचालक आचार्य विजय जी अच्छा सीधासलख प्रतिक्रिया नापी चाहिए कौन मेसेज देवाई चाहिए। हाँ, समस्त को नमस्ते। अतीव आनंदर विषय दीर्घ 3 वर्ष धरी जामुनिया आंचलिक महोत्सव पक्षर जामुनियार पवित्र भूमि उपरे जो महोत्सव आयोजन करा जाउछि तार आज उद्यापनी संध्या। ये उद्यापनी संध्या ए अंचल पई महक पलटि ए अंचलर सुप्त प्रतिभा को विश्व दरबार में पहुँचाइबार अनन्य प्रयास करिछि। सेथिपई मु सर्वोपरि जामुनिया आंचलिक महोत्सव एवं एथिरे पूर्ण सहयोग करुथिबा आम आंबगड़िया विकास परिषद को मध्य धन्यवाद जनाऊछि। जामुनिया ग्रामवासी को धन्यवाद जनाऊछि। जो भाईचारियार पर्व ये महोत्सव एवं मनीष भितर जो परस्पर जो आत्मीयता सृष्टि करुछि एवं ए अंचलर प्रतिभा को आगो को नौछि एथिपई बहुत धन्यवाद दूछि। निश्चित भाव में अवसर प्राप्त जो अधिकारी अच्छा श्रीयुक्त भीमचरण माझी सीधासलख प्रतिक्रिया नापी चाहिए। नमस्कार, मुझे श्री भीमचरण माझी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी DRDO जो आज आमर जो दीर्घ 5 दिन धरी जामुनिया आंचलिक महोत्सव आज होची उद्यापनी संध्या। एठी गोटे मंच जहाँकि कला संस्कृति रो जो विकास एवं से कला संस्कृति को विश्व दरबार रे पहुँचाइबार एक छोटिया प्रयास एवं भाईचारा संघ को जो ग्रामांचल रे कलाकार माने अछंती तांकर जो कलार विकास पाई ए मंच काम करुछि। भगवान निकट रे प्रार्थना ए आंचलिक विकास महोत्सव जामुनिया भविष्यत रे आगकू बढ़ू एवं कलार एवं संस्कृतिर विकास करू। धन्यवाद। निश्चित अवसर प्राप्त कृषि वैज्ञानिक श्रीयुक्त अक्षय मिश्र अच्छा कौन कहना चाहिए। धन्यवाद। आज मयूरभंज एवं बालेश्वर मिलन स्थल जामुनिया रे जो तृतीय वर्षर जो महोत्सव अनुष्ठित होउची से आम कर्मकर्ता मान को धन्यवाद दौचु। जमिति ओडिशार कला संस्कृति भाषा को रक्षा करने मयूरभंजर महाराजा श्रीरामचंद्र भंजदेव एवं बालेश्वर कथा सम्राट फकीरमोहन सेनापति नेतृत्व नहीं आज आम अनुभव करुँ बालेश्वर मयूरभंज दिने ओडिशा को जो ओडिया भाषा को रक्षा करता संस्कृति को रक्षा करता जामुनिया उत्सव से वार्ता आगामी दिन में दौ एवं आम भितर भाईचारा बजाई रहो। धन्यवाद। निश्चित भाव में बहु लोकों आशीर्वाद फल जो सहयोग फल एवं महामान्य अतिथि मानकर जो विभिन्न प्रकार उत्साह आज जो जामुनिया महोत्सव को जो सफल प्रदान करी कौन कहना चाहिए। आम निकट अच्छा जामुनिया महोत्सव कमिटर सभापति श्रीयुक्त अंतर्जय महापात्र कहबार कथा यहाँ महोत्सव भाईचारा पर्व तेणु आनंदर पर्व तेणु नववर्षर यहाँ गोटे बंधु मिलन कहले भूल हे ना। तेणु प्रत्येक 5 दिन जो कार्यक्रम होती अक्लांत परिश्रम मो सांगर साथी देते
এই ମହୋତ୍ସବଟି ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ହେଉ ମୁଁ ଏତିକି କହି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ହେବା ଦରକାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଚକ୍ରଧର ସାର୍ ଅଛନ୍ତି। ଚକ୍ରଧର ମହାନ୍ତି ଗଡ଼ପଦା ପଞ୍ଚାୟତର ଜଣେ ସମାଜସେବୀ ହିସାବରେ ମୁଁ ଯାହା ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛି ଜାମୁନିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ଜିନିଷ କେବେ ସମ୍ଭବ ହେବାକୁ କଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ତାହା ଆଜି ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ଭାଇଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଆନନ୍ଦ, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଖୁସି ଯେଉଁ ମେଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି ଅବଗତ କରାଇଲେ ତାହାକୁ ମୁଁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଆହେଉଛି। ତ ତା ଛଡ଼ା ଏ ମହୋତ୍ସବ ଭାବୁଥିବା କଥା ଅନୁସାରେ ଆଗକୁ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଆଜିର ବରଣ୍ୟ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଭା ଦେଖାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଦେଖାଯାଇଛି, ଆଶା କରାଯାଉଛି ଆଜିର ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ଆମର ମେଳା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଇଲେ ତାଙ୍କର ଅମୃତବାଣୀ ଏଥିରୁ ଅବଗତ କରାଗଲା ଏ ମେଳା ଯଥେଷ୍ଟ ଆଗକୁ ଚାଲିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ମୁଁ ଝଡ଼ିଆ ନନା ନବବର୍ଷର ଅଭିନନ୍ଦନ, ଜାମୁନିଆବାସୀଙ୍କୁ ମୋର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ତ ଆଜି ଆଞ୍ଚଳିକ ଉତ୍ସବର ଶେଷ ଦିନ ବା ଶେଷ ରାତ୍ରି, ଯାଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ଉଲ୍ଲାସ ରହିଛି, ମନ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକତା ରହିଛି। ସମସ୍ତେ ଆଜି ମାନେ ଭଲର ଆଜି ମହୋତ୍ସବକୁ ଆଜି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏମିତି ମହୋତ୍ସବ ଚାଲୁ। ସମସ୍ତେ ବହୁତ କଷ୍ଟର ଆମର ଯେଉଁ କମିଟି ପିଲାମାନେ ରହିଛନ୍ତି ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିକି ଆଜି ମହୋତ୍ସବକୁ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଲୋଚନା ଲୋକମାନେ ସମାଲୋଚନା କଲେ ସୁଦ୍ଧା ବି ସେମାନେ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇକି ସେ ଆଜି ଏ ମହୋତ୍ସବକୁ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଶା ରଖୁଛି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନର ଏହି ମହୋତ୍ସବ ଜୋରଦାର ଚାଲୁ ଆଉ ଭଲରେ ଟିକେ ରହୁ। ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଶ୍ରୀ ରବୀନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଗଛ ମଣିଷ ନାମରେ ପରିଚିତ। ମୁଁ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ମହୋତ୍ସବରେ ତେଣୁ ଏଇ ଯେ ମହୋତ୍ସବ ଚାଲିଛି ଏ ମହୋତ୍ସବର ସଭାପତି ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଭଗବାନ ସଦୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଚଲାପଥ ସୁବିଧା କରନ୍ତୁ। ବହୁତ କଷ୍ଟ ସେ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ବି ରହିଛୁ ଏବଂ କମିଟିର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଆଗାମୀ ଦିନ ପାଇଁ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ, ପିଲାମାନେ ଅଧିକ ରହିବେ, ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟା ରହି ଆମେ କେମିତି ମେଳାକୁ ମାନେ ଉଦ୍ୟମନ କରିବା ଆଗକୁ ନେବା, ଏତିକି କହି ମୁଁ ରହୁଛି। ତେବେ ଶୁଣୁଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଜାମୁନିଆ ଠାରେ ଯେଉଁ ଜାମୁନିଆ ଆଞ୍ଚଳିକ ମହୋତ୍ସବ ଆଜି 5 ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିଲା। ମହାନ ଅତିଥିମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯେଉଁ ମେସେଜ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ, ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ଆଜି ହେଉଛି ଯେଉଁ ଜାମୁନିଆ ମହୋତ୍ସବର ଆଜି ହେଉଛି ଶେଷ ସନ୍ଧ୍ୟା, ପଞ୍ଚମ ଦିବସ ଶେଷ ସନ୍ଧ୍ୟା ଏବଂ ଏହି ଅବସରରେ ଯେଉଁ ଅତିଥିମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହମୂଳକ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଜାମୁନିଆ ମହୋତ୍ସବ କମିଟି ଏତେ ବଡ଼ ଯେଉଁ ମହୋତ୍ସବ ଆୟୋଜନ କରି ତାକୁ ସଫଳ କରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଜାମୁନିଆରୁ ଗତିକୃଷ୍ଣ ମହାନ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସଂକେତ ଟିଭି।